vidim ih, javljaj koordinate. Jel znaš da čitaš kartu? Otkazujemo akciju. Hajde da te naučim. Postoje neke veštine koje nikada ne zastarevaju. Bez obzira koliko tehnologija napreduje, koliko funkcija ovaj naš pametan uređaj može da obavlja, navigacija, odnosno kartografija i orijentacija su jedne od tih veština. Ne koristimo ih veoma često. Složit ćete se, verovatno se ne sećate kada ste poslednji put koristili kartu da bi otišli na neko mesto prvi put. Međutim, svaka tehnologija ima svoje granice. Na primjer, ovi pametni uređaji, naravno, imaju GPS, imaju karte, imaju razne aplikacije koje to podržavaju. Ali sa druge strane, kada se nađete u prirodi, putevi i staze često nisu obeleženi i onda dolazite u problem. Upravo na takvim mestima veoma je lako izgubiti se. Stoga, ono što vi kao operativni građani treba da uradite jeste da se pripremite pre nego što odete na teren. Danas ulazimo u osnove navigacije, orijentacije i kartografije. Proći ćemo kroz neke stvari, kao i veštine koje su vam potrebne da bi uspešno prolazili kroz svaki nepoznati teren, ali ovo predstavlja i početak serijala. Dakle, o ovoj temi bavit ćemo se dosta detaljno i dosta opširno. Ali prvo da krenemo od toga šta je navigacija. Navigacija nije uređaj, to je set veština. Ili bolje rečeno, to je razumevanje prostora koje se nalazi oko vas. Bolje razumevanje prostora oko vas, vi ćete koristiti različite instrumente. U većini slučaja to će biti telefon koji svi imate kod sebe i naravno uključen GPS. Recimo da 90% stvari svi rešavamo tako, što je odlično, jer imamo rezultat, imamo sve što nam treba na bukvalno nekoliko klikova od nas. Ali šta se dešava kada ta tehnologija zakaže i jednostavno ostavljamo bez nje? Sada na scenu stupaju stari dobri instrumenti, kompas i karta. Sada ćete da naučite kako da napravite najlakše svoju kartu po svom izboru i za teren koji vam je potreban. Naši mobilni uređaji posjeduju razne aplikacije. Većina nas koristi Google mape za kretanje, ali postoji neke druge koje imaju bolje rezultate u uslovima gde ne postoji toliko civilizacija u smislu puteva, objekata i tako dalje. Neki od njih koji mogu da preporučim jesu Maps.me i Osman. Međutim, od svih njih se izdvaja jedna aplikacija koja vam omogućava da sami štampate svoje mape, a to je CalTopo. Za teren u Srbiji CalTopo je moćan jer omogućava da se kombinuju globalni podaci sa lokalnom preciznošću, pošto predeli u kojima se krećete mogu biti veoma nepredvidivi i obrasli gustom vegetacijom, vaša karta mora biti čitljiva u svim uslovima. Sada ću vam pokazati jednu od konfiguracija koju možete da koristite za vašu prvu mapu. U Srbiji za planinarenje i navigaciju najbolje koristiti hibridni pristup, što nam ova aplikacija omogućava. U gornjem desnom uglu možete da vidite slojeve koje možete da menjate prema vašim potrebama. Sada ćemo izabrati Map Builder Topo i također možemo da ga kombinujemo sa još jednim slojem. U ovom slučaju uzet ćemo OpenStreetMap ili OSM. Ovdje imate malu skalu koju možete da podesite, odnosno koliko želite vidljivosti, tako da se prelamaju jedna i druga. I stavit ćemo to na 50%. OSM je sloj koji će dodati markirane staze, izvore vode i planinarske domove koje uglavnom obične topografske mape nemaju. Sa druge strane, Map Builder Topo ima najbolje iscrtane izohipse, kao i šumske puteve koji su veoma često precizniji od starih vojnih mapa, koje možete također da nađete na internetu. I još možemo da dodamo Shaded Relief koji će predstavljati određeno senčenje. To će vam pomoći da lakše razumijete gde se nalaze vrhovi, a gde uvale. Naravno, ovo je previše ekstremno, tako da stavit ćemo to na nekih 20 do, pa recimo 30. Na taj način brda odmah imaju senku, tako da se dobije ovaj 3D efekat koji je veoma koristan. Druga stavka jeste grid, odnosno koordinatni sistem. U školi nas uče da koristimo stepene i minute, međutim postoji jedan brži način kako da nađete mesto na kom se nalazite i put kojim treba da idete. U postavkama možete da uključite UTM grid, to je ova mreža koja izgleda kao šahovska tabla. Odnosno, možete primijetiti da svako ovo polje ima oznaku i da je numerisano, tako da vi veoma lako možete da odredite u kom se polju nalazite i u koje polje treba da idete. To je veoma jednostavan sistem zato što svaki ovaj kvadrat iznosi 1 km. Također, ovdje sa desne strane možemo da dodamo konture, odnosno izohipse. Izohipse su linije koje označavaju istu nadmorsku visinu. Mi imamo ovdje opciju da ih postavimo na različitim visinama, na primjer na svakih 20 metara, 5 metara i tako dalje. Imajte u vidu da ako koristite manji broj
odnosno gušće izohipse, one neće biti baš dobro raspoređene kada budete štampali vašu kartu, tako da možete da koristite ove od 20 metara ili možete da koristite recimo ove od 40-100, pošto je nekih 12 metara. Sa druge strane, za teži teren, poput Fruške gore, 10 metara jeste idealno. U suštini imate više izbora, tako da možete slobodno da se igrate sa njim, da birate različite mape, različitog izgleda i na taj način nađete nešto što vama najviše odgovara. Sada kada ste izabrali vašu željenu konfiguraciju, možete da pritisnete Ctrl i P ili ovo dugme ovdje sa strane i ono će vas odvesti na novo polje. Ovdje imate opcije za štampanje. Sa leve strane imate A4 format i ovdje možete da vidite razmeru 1:25.000. To konkretno znači da svaki santimetar na ovoj karti koju budete ištampali u stvarnom životu iznosi 250 metara. To je neki zlatni standard između preciznosti i opširnosti mape. Sa druge strane ovdje imate vrednost 200 dpi što predstavlja kvalitet mape. Nažalost, to je jedina dostupna opcija u ovoj besplatnoj verziji. Naravno, za bolje mape trebate da se pretplatite, ali ovo nije skup program, tako da ako su vam potrebne karte, apsolutno to preporučujem. Kada kliknete na ovaj crveni krug, vi možete da premestite ovo na željenu lokaciju, odnosno na željeni deo koji želite da odštampate, što ćemo mi da učinimo ovdje sa okolinom Bukovca. Zašto baš to? Saznaćete u sljedećoj epizodi. Za kraj ovdje možete da napravite JPEG i to je to. Vaša karta je spremna za štampanje. Kada kupujete kompas, vi birate alat koji može da vam spasi život. Tako da zaboravite na ove male kompase, priveske, dugmad i ostalo. To su igračke. Vama je potreban ozbiljan alat. Sada ćemo proći kroz par stvari na koje treba da obratite pažnju prilikom odabira vašeg prvog kompasa. Za rad sa mapom koju ste sami odštampali iz Caltopa, tražite isključivo takozvane baseplate kompase. To su kompasevi koji imaju providnu osnovu, odnosno ovaj plastični deo. On vam olakšava da nađete azimut, odnosno pravac kretanja, s obzirom da možete da vidite kroz njega. U suštini želite da nađete oni koji imaju duži plate, odnosno dužu osnovu, s obzirom da tako možete lakše da crtate linije po mapi. Također, jedan savjet jeste da kupite kompas koji ima ovaj fluorescentni prsten i koji ima fluorescentne kazaljke, s obzirom da će vam on značajno olakšati korišćenje u uslovima niske vidljivosti i slabe svetlosti. Također bitna napomena jeste da čuvate vaše kompaseve. Nemojte ih držati pored metalnih predmeta koji mogu da razmagnetišu vaš kompas i na taj način ga učine neupotrebljivim. Džaba vam 100 evra ako ste dali za kompas ukoliko ne čuvate svoju opremu. Za sada toliko o kompasevima, a mi se vraćamo na video i na dalju opremu koja vam je neophodna za uspješnu navigaciju. Naravno, uslovi u kojima ćete se naći u prirodi nikad neće biti onakvi kakvi vi želite da budu. Zato neophodno je da odredite određene pripreme da bi vaša oprema mogla da funkcioniše u takvim uslovima. Naravno, što se tiče mapa i karata, postoji nekoliko načina na koje vi možete da obezbedite da vaš papir ostane suv u ovakvim okolnostima. Najprostiji jeste da ih stavite u ove takozvane gaće i da ih zalepite gore selotejpom. S druge strane, možete da ih stavite u ove zip vreće i da ih na taj način hermetički zatvorite, tako da ne mogu da imaju dodir sa vodom ili u ovom slučaju sa snegom. Ali pored toga, vi koristite kompas i veoma je verovatno da ćete morati da zapisujete neke stvari. U takvom slučaju, moja preporuka jeste da koristite ovaj vodonepropusni blok koji toliko često spominjem i koji je toliko dobra stvar, koji možete da koristite i po vlažnom vremenu i usred kiše, također i kada pada sneg. Tako da mi sad možemo da zapišemo naš azimut, odnosno našu poziciju na osnovu orijentacije koje smo prethodno učinili. Međutim, to vam nije prikazano u videu iz razloga što je to sljedeća tema koju ćemo obrađivati. Vaš zadatak jeste da ištampate kartu vašeg naselja, odnosno mesta u kom živite ili najbliže šume koja je pored vas i da probate da se snađete na osnovu nje. Više o tehnikama navigacije i orijentacije u sljedećoj epizodi koja će biti uskoro. Do tada, ostanite operativni.